ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଘରକୁ ଚାକର ନେଇକି ତୁ ନ ଆସୁଛୁ ତୋର ଖାଇବା ଆଉ ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ। हेलो हाँ रवि अरे मु बाबू कहूली हाँ हाँ अरे रवि गोटे असुविधा पड़ जाइए हेल्प करू अरे हाँ हाँ अरे ना ना से कथा किसी नुह अरे तुम गाँव रे पिला किए अच्छा कि ओहो काम करने घर फर काम करने बुझलु अच्छी हाँ हो शुण 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 तू तू घर था मु सांग सांगे पहुंची से पिला घर थी ना हो 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 तू रख मुझे सांग सांगे पहुंच चला सांगे सांगे पहुंच चला रखुची हाँ हाँ बाबू सहर आसुँच गौरा को नेबे सहर काम कर गौरा अरे ये किसी कहूना सेमती से किसी कहींपारती हाँ क्या किसी कहते ना मुंड दोष टे अच्छे गौरा ए गौरा तो शुभुनी रे शोई पड़ी उठुन कौन से खड़िया छाड़े कौन शोई पड़ा राति अनिद्रा होती बोधे बसी उठ बे गौरा अबे गौरा बाहर नु गौरा बढ़िया पिला रे बहुत भल पिला आम गाँव तर बहुत ना अच्छे गौरा अभी सार आई सहर को नेबे काम करू पैसा देवे बुझुचु ना नहीं गोर धरी जुआर जुआर हेमी मत जुआर मारी सास जुआर होती ये जर ना तू सुन तार कौन कहूँ तांगा सुन कौन ओई आते काई डाकिलु अबे बाबू सहर आई घर को नेबे कि से मो घर नी बाबू ते चाकरी देवे हाँ यही दवा ओई चाकरी दो मत कि चाकरी कि चाकरी कौन कहू चाकरी देबे चाकरी ओ चाकरी अबे बाबू जो जा शीघ्र पैकिंग करके जीवु पड़ा जा लट के लो बढ़िया पिलाटा बुझिले काम दाम सब पूरा तार बढ़िया आम गाँव से एक नंबर पिला हाँ आप टेंशन नियंतु ताको नेकी जांतु सब काम से कर दबो सब गुड़ी करदेव सब कौन जानी सब जानी आम गाँव हीरो बोली कहते आम गाँव हीरो हाँ अबे ए गुड़ा के धरि गइछु तू खाली माछ धरिबु ना कोन हाँ माछ धरिबु नहीं हस ता बुझा ते सब देवे अब दवा पैंट शर्ट सब देबे बुझलु रख एगुड़ा पेंट जाता ना को बोले এই ওলা এই গেঞ্জি আর প্যান্ট आउ सब देवे এই নেবিনি जा जा रख दे সেটি দবু নলে ফের দেখিবু देवी बा মনা করিবু নেই देखबा তো রানো পকাট कौन ये कहू अरे जा देबे बाबू को देबे जा बल सब देवे দবু मथा टेकी बाट चालुची बे हम गौरा पळाला बे दौड़ी के आसो तो मने आसो बे गौरा गौरा तू कुआर जाउछु জানো কি বে বাবু সাঙ্গে যাচ্ছি কাম করিବାକୁ জানিଛୁ না ତମେ ଖେଳିବ ବେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ରହିଲ ନାହିଁ ତୁମେ କିଛି ମୋ ମନେ ପକେଇବନି ମୋ କଥା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆସିବି ତମେ ଜାଣିବ
ଇଏ କଣ ସେ ସେମିତି ବସେ ସବୁବେଳେ ପଡିଯିବ ବେ ସେ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ସେମିତି ବସେ ବସ ବସ ଏମିତି ବସିବ ଅବେ ଇଏ କଣ ବେ ଧରିଥିବୁ ହଁ ମୁଁ ଧରିବି କାହାକୁ Matakan Fatina. Balau Kelly. କ'ଣ Kita kok. ଜାଣିବା କ'ଣ Dan ଆଉ ମା ମା କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଦେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିଛି ଗୌରା ଇଏ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରେ କାମ କରିବ ହଁ ଆଉ ତୁ ସେଇଠି ଥାଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। କୁହ मोर नहीं दिखा हो चल 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 हो चल जा बस ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ମୋ ପୁଅ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଭଗବାନ ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ। ଆରେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? तो ना को ମୋ ନାଁ କ୍ଷୀର। Kira to na. Wala yung pidel. To na kinigla. ମୋ ନାଁ ବାପା ଦେଇଥିଲେ। Mo nano. Ang ganda yung lang. ଆରେ ଗୌରା ତୁ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛୁ ନା? Tu yan yun na. ହଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି। Wala la tu random kaya. ଆରେ ବାବୁ ବାବୁ आज्ञा ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ଆଣିଛୁ? हाँ हाँ माँ मैं जाऊँगी हाँ माँ कौन है ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ଆଣିଛୁ? अरे गौरा तू कौन करुची हाँ कौन शुण शुण माँ माँ से टिके मजा किया पिला हैला तू ताकर के पैसे मत बा कहूची तू ताकर कहबो से गाउली पिला भलो पिला हैला काम दाम करबो शुण हैला गौरा शुण मु जाऊ के पदार आसी तू माँ संगे जमा लागिबू मुझे ना तू कर जी हां Asuna. हां आसीबे Ja. मु आसीबे तू माँ संगे लागिबू हरिण करबू माँ माँ जाकर सब कर दो हैला आसती माँ मु जाए भी आसे सेड बुली वाली हां आसती गौरा ଆରେ ଗୌରା ଗୌରା ଆରେ ବଡ଼ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଆଣିଲୁ। ଆରେ ଏଟା କ'ଣ ଏଟା କ'ଣ? Ila tunci. Bada tunci kailu. ଏଇଟା ବା ଶାବୁଳ। Ini dari Joni. Ini udah kan putar katamu. Sabula kono. Tunci di mana? Ida kono sile. Apa? ଏଇଟାକୁ ରଖିକି ଆସିବୁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କାମ କରୁନି? Mudah kamu koni. Kala tunci aja pernah. ଆରେ ଗୌରା ରେ ଗୌରା
କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଟିକେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦାବି ଦେବୁ। ওই কাইন ডাকিলি ଏ ଗୋଡ଼ ଦାବି ଦେ। গোড়ে রাখবি গোড়া দাবি দিবি গোড়া হ্যাঁ মোটাই হলু না ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଦେ। ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ତ ଗୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? কাটু নেই তাতে কাটু নেই ବାପୁଲ ମାଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ ବାପୁରେ ତୁ ଏଠୁ ଗଲୁ ରେ ଏଠୁ কাটলে কাটলে ଗଲୁ अरे भलसे मार अरे खाऊचु तो काम करूनु कम दिए କରୁଛି ବାବୁ କରୁଛି। भलसे কলা ଖାଇବା କଲୁ? হ্যাঁ ହଁ খাইবু না ମା ଖାଇଲା? হ্যাঁ মা খাইছি ମା ଖାଇଲା? তুই খাইবু না ହଁ খাইবু না ହଁ ଯା। দাদি ତୁ ଖାଇଛୁ କି? তুই খাইছারে ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଖାଇବୁ? ହଉ ଯା। ଭଲ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? অন্ডা রাঁধুছি খাইবু না ହଁ ଅଣ୍ଡା ମୋର ଭାରି ଫେଭରେଟ୍। লুটি অন্ডা ରୁଟି ଆଣିଛୁ? ରୁଟି ଆଣିଛୁ? ହଉ ଚାଲ। আতুন খাইবে পকাই চিকব ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ? অন্ডা তলানি লুটি କୋଉଟା ବେ? খাই ଖାଲି ରୁଟିଟା କ'ଣ ତଳେ? ଏଇଟା ରୁଟି ନା କ'ଣ ବେ ଏଇଟା? লুটি না করছি ରୁଟି ତଳେ କରୁଛୁ? হ্যাঁ তাহলে কাছে গরম নাই করছি ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ି କରୁଛୁ? আর ভালো হবো ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି? তুই খাই মু খাই তুই খাইবি ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ି ରୁଟି କରୁ? হ্যাঁ ଗୋଡ଼ରେ ଦৌଡୁ? অন্ডা তৈরি দেই দিয়ে ভালো লাগবে ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏଟା? হ্যাঁ ଆବେ ଏଟା ମାନେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା। ଆବେ ତାର ଉପର ଖୋପରି କ'ଣ ଯାଇନି? ছড়াই তুই খাইবু ଛଡେଇ ଖାଇନି? তো ইচ্ছা দুইটা আমার খা ছড়াই ଆବେ ତୁ ଆକୁ ସିଝେଇଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆକୁ ଗରମ କରିଥାନ୍ତୁ, ଭାଜିଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ତରକାରୀ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ? ଏବେ ଖୋଳ ପାତା ଯାଇନି, ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ମୁଁ ସେଇଟା କରେ ନା ଆଉ ତୁ ଜାଣି କେଇଭଳିଆ କରୁଛୁ? ଆବେ ଏ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି। କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ? ଏଗୁଡା କ'ଣ ଏବେ କିଛି କରିନୁ କି ବେ? ଏଗୁଡା ଦଳିକି ରଖିଦେଇଛୁ ତଳେ। ତୁ ନ ଖା ତୁ ରଖିଦଉନୁ ଅଣ୍ଡା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଖାଇବୁ ଆଜି ରଖିଦେ ଏ ଅଣ୍ଡା ଆଜି ରଖିବି କାଲି ଖାଇବି? ହଁ अबे तू मा को खाओ देश कौन देश बे बे अब तू मां को खाओ देश बे हां कौन देश मां खाओ कौन देश हां ତୁ ମାଲୁ ତୁ ଖାଇବୁ अबे तू कौन पोरी जो देखे ତୁ ଯେଟା କଲେ ନା ମତେ ଜାଣିଛ ନା ତୋ ମାଲ କହିଲେ ଆଣିଥାନ୍ତା अब मो माय के तर तू तते को पे आंती बे को कोरी छु बे देख बे नहीं कोन तू तोले एडा जो करतू बे मिच्छा ऊपर मार दियो ने ना मार के तो मते इच्छा होची बेकार पिला दे चल तू भाई 1 मिनट चल चल तू जी चल उठ 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 चल चल पता छड़ी तो चल चल